हेलो हाँ नमस्कार मु स्वागत कर मोर यूट्यूब चैनल आपमि भल अच्छा ना आशा करे कि आपण मैंने भल थे खुशी थे भगवान आपर सब इच्छा को पूर्ण करेंगे। तो आज हूँ बुधवार आए ब्लॉग टी स्टार्ट करवा आदि आपण ये ब्लॉग टी भल लगे ताले निहाती भाव गोटे गोटे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने आउट देखु आमर तानवी सी टे माने वीडियो रे न आसले सी रही पारानी तो सी टे हाय हाय कर दूची आ कौन कह सन एता एता कौन ता एटा कहीं डबल लेन खेलबू। गुड मॉर्निंग सांग माने शुभ सकाळ आपमनगर दिन मंगलमय हो सुखमय हो। ये देखो समय हो गला 7:30 आ मो सानवीर यूनिफॉर्म आ ब्लेजर सब नहीं पलि आसला रेडी करदेला एपटे मु बसई नहीं चाहा एबे जीवा तापे बोलिकी लंच पाई बोलिकी प्रिपरेशन करवा। तो एबे एपटे गाने चाह ओल्लैकि क्षीर बसई नहीं झीपाई बोलिकी गरम आ पियाज कंचा लंका काटी नेला कड़े भी गरम हो गला फटाफट तापे बनई नेबा कहीं 8टार दीप हरी बस पकड़ 8:15 बस छाड़देव। देदेगा शोची आमर सानी माँ उठेगा सी आ फ्रेश हम क्षीर पीब मुझे चाह टे नौकरी हमारा पियाज भाजी हो गला से भेंडी देदेवी आ भेंडी को टिके हल्का हाथ टिके होगा क्षीर भी आमर गरम हो गला क्षीर बंद कर लुण हल्दी देदेव ताकि भेंडी भजा बेसी पसंद सी मत कही मामा भेंडी भाजीदेव आ रुटी देदेव रुटी भी बनइब छाणने सीझापी जीवा अटा आने चलो सब देखी ने भेंडी भजा दूर सीझला तो ये सीझ सीझी तो गोटे छोटा टमाटर को छोटे छोटे कर काटी नहीं पिला मनवर तो मैगी मसला पसंद मैगी मसला टे पकईने से स्लो करने टमाटर आम भेंडी दीदिगा सीझापी छाने चलते जीवा फटाफट तापे अटा चकड़ ने क्षीर हॉर्लिक्स भी रेडी करनेला बास रुटी बनई सारा फटाफट उठेगा मु अधिक अटा चकड़नी आपण मैंने जमीक जानते आम तो ओडार लोक आम भात खाइबा तो खाली सी लंच रे नब ताकि आग अल्प टिके अटा चकड़ा कथा पिला लोक गोटे तो खाए तेणुक गोटे गोटे छोटे रखी तानी खाए तो सेमिका दीटा है छोट छोट दीटा है साइज दीटा बोलिक अटा चकड़ दे था एपटे तो पिला मैंने रुटी नि धरिकी सी भी ना मुझे रुटी ने बोलिकी सी भी रुटी निए भात डाली पसंद करे खाए घरे खाए कि स्कूल निएनी
एमतीका कथा हो अटा चकड़ा तो हो गला प्रथम भजा देखी ना पुणी रुटी बना देखो तावा बसई कहीं 7:45 हो गला ताकू भी उठेबार अच्छी रेडी करने तवा सेपटे गरम है आसिक एपटे तार बल्स को नहीं नेबा सकाळे तो केते व्यस्तता भितर फटाफट काम सारे पड़े पुणी से स्कूल पलैले तानवीर कम सरीगले आते कम ना फ्री कितु सका सका भागा दौड़ी ही लगे पड़ी एबे तो गोटे जाऊँगी आउ कि दिन पर आउ गोटे भी जीव कि दिन कौन आ 2 मास पर तानवी भी स्कूल जॉइन हो एडमिशन तो हो गला कि एप्रिल रू से जीव 2 जन जहाँ गला आसिक पागल हो मुझे व्यस्तता भितर भी किसी टाइम बाहर करी आपण वीडियो भी बनई नौ कि आपण मैंने सपोर्ट करना देखुना लाइक करना प्लीज वीडियो रे गोटे गोटे लाइक कर नियंतु वीडियो को देखु पूरा एंड जाए कहीं गोटे गृहिणी वीडियो बन सामान्य कथा नुहे आमर किछिटा घर शेयर कर सहित कुकिंग पिलानर एंटरटेनमेंट कराऊँगी तो टे देखो वीडियो को सपोर्ट करूँ जहाँकि मत भी आ वीडियो बनवाई बोलिकी खुशी लगे तो हो कथा बेस हो गला टाइम भी हो गला फटाफट मुझे रुटी बनई नौ पुणी सानवी के उठेकिना आपण मानक देखा नमस्कार का बने तो स्कूल देख बेबे मो मुहर निद थियो तो मैं देखि पाथि हां आ निद नहीं बाय बाय कह दे निद को मो के इन कर दी से तो मुहर लग के हाँ ये तो ड्रेस आउट नहीं ड्रेस पड़िए नहीं धीरे धीरे पूछ दे तुम बड़ा पत्ती की नहीं और दस तुम बड़ा तोलो पले सो तालू ड्रेस पड़िए देखा मामू जल्दी जल्दी से कहला 815 को ए 15 निगलन था जल्दी पिंदी बाय बाय संग चली तो एबे तो मु आमर सानवी की बस रे बसईकरी पड़े आसली आ देखु केते गुड़ाए माने बासन रह जाए थे जमती कि तार क्षीर ग्लास आउ जो पनीपरिया धुआ से जाली तावा आ रुटी जो कर थाए चौकी बेलना एमती तावा सब रही जाए थाए तो सब जाक एकाठी रखी दे थाए आ से गुड़ाक आसला पर ताको छाड़ी प्रथम बासन को क्लीन करनिए तापर जाइए मु आमर रोषे कार्यक्रम स्टार्ट करे तो ये देखु सब गुड़ाक बासन आमर माजिकी सफा करनेली तापरे देखूँ आपण मानू ए देखु सब गुड़ाक बासन केते जाक हो जाए थाए तो एमती सब माजिकी सफा हो गला एबे पलि आसली आमर रोषे कार्यक्रम को स्टार्ट करने तो एपटे मु रसुण को सब छड़े नौची प्रथमे तार चोपा बाहर कर नौची आ सेपटे आमर जाई माने किणा मुग जाई सेटा को भाजिया बोलिकी रखी नहीं एपटे देखु आमर तानवी माँ उठिकी पलि आसलाणी आ से टिके कैमेरा टिके अनै दौची टिके हसी दौची तार टिके चलची आ सहित टिके भी टाइम देवा पड़ची ताको भी टिके सेपटे ता सहित भी कथा टिके हो जाउची एमती एमतीका आमर माँ झील जार चलची आ मु रसुण कमे छड़ाऊँगी आपण मानक मु कही दूची तो रसुण छड़ाऊँगी आज आमर खिचड़ी बनैबा से बोलिकी मुग जाई चाउल आ पनीपरिया देकिरी सबुतक गोटे खिचड़ी बनैबा
ଆଉ ସିଏ ତ ତାର ରୁଟି ଭଜା ନେଇକିରି ଗଲାଣି ହେରି ଆପଣମାନେ ଯେମିତିକି ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଆମ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ମା ଝିଅ ଆଉ ସାନ ବି ଆସିଲେ ଖାଇବ, ତ ଖିଚୁଡ଼ି ଟିକେ ବନେଇ ନେବା ସକାଳର ମାନେ ଲଞ୍ଚରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି। ତ ସବୁଦିନେ ଭାତ ଡାଲି ପିଲାମାନେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ଆଜି କହିଲେ ଗୋଟେ ମାମା ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଖିଚୁଡ଼ି ଟିକେ ବନେଇଦେବ, ତ ସେମିତି ଖିଚୁଡ଼ି ଟିକେ ବନେଇ ନେଉଛି। ଆଉ ସେପଟେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଜାଇ ଯାକକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଜାଇ ଭଜା ବି ମୁଗ ଭଜା ବି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏପଟେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରେସର ବସେଇ ନେଲାଣି, ଆଉ ପ୍ରେସର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିରେ ଏବେ ଦେଇ ଦେଉଛି ସୋରିଷ ତେଲ, ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଛାଡ଼ି ନେବା। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି, କେତେ ଜୋର ମାନେ ହାଉ ବାହାରୁଛି। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ରସୁଣକୁ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟି ନେଇଥିଲି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି ସେଇ ଗରମ ତେଲରେ। ଆଉ ରସୁଣ ଯେମିତି ଆମର ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମର ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ସେଇଟାକୁ ପିତିପତିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଦେଇ ଦେଉଛି ଆମର ପିଆଜକୁ ବି ଭାଜିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବା। ଆଉ କାହିଁକିନା ରସୁଣର ସ୍ମେଲ୍ଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଆସିଥାଏ ନା, ତ ତେଣୁକରି ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭାଜି ନେଉଛି, ତାପରେ ପିଆଜକୁ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ପିଆଜକୁ ବି ଦେଇଦେଲାଣି। ଏପଟେ ଆମର ପନିପରିବାରେ ଅଛି ଗାଜର, ମଟର, ବିନ୍ସି, ଆଳୁ, ଆଉ ରହିଲା ଆମର ଝଟା ମଞ୍ଜି, ମାନେ ଯେଉଁ ଝଟା ଯାକ ନା, ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଯାକ ଭିତରେ ରହିଥାଏ ସେଇ ମଞ୍ଜି ଟିକେ। ଏମିତିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ବି ଦେଇପାରିବେ। ଖିଚୁଡ଼ି ମାନେ ସେ ତ ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା, ତ ଆମର ପନିପରିବା ଯେତେ ଦେବେ ଗ୍ରୀନ୍ ପନିପରିବା ସେତେ ଭଲ। ତ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ତ ସବୁଯାକ ପନିପରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ପକାଇ ନେଲି। ସେଇଟା ପରିବାଟାକୁ ଟିକେ ବି ଭାଜିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଛାଡ଼ି ନେବା ଗରମ ତେଲରେ। ଆଉ ଖିଚୁଡ଼ି କାହାକୁ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କହିବେ, ଆଉ ମାନେ ଖାଇବାରେ ବି ସିଏ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ହେଲ୍ଦି ବି ହେଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଦେଇଦେବା, ସେ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଆଉ ଆମର ଦେଇଦେବା ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଅଳ୍ପ କିଛି, ଆଉ ମରିଚ ପାଉଡ଼ର ବି। ମରିଚ ପାଉଡ଼ରଟା ଦେଖିକିରି ଦେବା, କାହିଁକିନା ଆମର ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଖାଇବେ, ତ ମରିଚ ପାଉଡ଼ର ବି କିଛି ଅଳ୍ପ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଦେଇ ଦେଉଛି ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ରକୁ, ଆଉ ସବୁ ଯାକକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ତାହିଁରେ। ତ ପନିପରିବା ସହିତ ସେଇଟା ବି ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେବା କିଛି ସମୟ ସେଇଟା ପାଇଁ ସିଝିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଛାଡ଼ି ନେବା। ଆଉ ଏବେ ଦେଇଦେବା ଆମର ମ୍ୟାଗି ମସଲା। ମ୍ୟାଗି ମସଲା ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ପସନ୍ଦ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲିକିରି। ଆଉ ଏବେ ସବୁ ତ ମସଲା ମସଲି ଦେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଦେଇଦେବା ସେଥିରେ ଟମାଟର। ଆଉ ଟମାଟର ବି ମୁଁ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର କାଟି ନେଇଛି, କାହିଁକିନା ଯେତେ ଖଟା ଲାଗିବ ଖିଚୁଡ଼ିଟା, ଖଟା ତ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଦୁଇଟା ଟମାଟର ତ ଏତେ ବି ଖଟା ହେବନି। ପନିପରିବା ଯେହେତୁ ପଡ଼ିଛି, ଆହୁରି ଚାଉଳ ପଡ଼ିବ, ଜାଇ ପଡ଼ିବ, ତ ସେମିତିକା ଖଟା ବି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ହଁ ଟିକେ ମାନେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଟମାଟର ଟିକେ ଅଧିକ ପଡ଼ିଲେ ନା ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଖିଚୁଡ଼ିଟା। ତ ତେଣୁକରି ଆଉ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ତ ଟମାଟର, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଟମାଟର ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଯେ ଆମର ଜାଇକି ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ, ଜାଇଟାକୁ ବି ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା। ସବୁତକ ଆମର ଆଳୁ, ସେ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଆଳୁ ଯେଉଁ ଯାହା ଯାହା ଆମର ପନିପରିବା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଥମେ ଭାଜି ନେଉଛି। ଜାଇ ଆମର ଚାଉଳ ସବୁ ଭାଜି ନେବା, ତାପରେ ଚାଉଳକୁ ବି ଧୋଇ ରଖିଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ତାହିଁରେ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ସବୁତକ ଆମର ଭାଜି ନେବା ବୋଇଲେ ତା'ର କିଛି ମାନେ କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା କିଛି ବି ତାହିଁରେ ରହିବନି। ତ ସେମିତିକା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳକୁ ବି ଭାଜି ନେବା କିଛି ସମୟ, ସବୁତକ ପନିପରିବା ଚାଉଳ ସବୁତକ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଆଉ ତା'ର ପାଣି ଟିକେ ଶୁଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟାକୁ ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ତ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ତା'ର ସ୍ମେଲ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ମ୍ୟାଗି ମସଲା ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଦେଇଦେବା ଆମର କିଛି ବିରିୟାନୀ ମସଲା। ତ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଦେଲେ ତା'ର ବି ସ୍ମେଲ୍ କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖିଚୁଡ଼ି ଟିକେ ସେଥିରେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ତ ବିରିୟାନୀ ମସଲାଟା ମୁଁ ଜାଣିକି ଦେଇଦେଉଛି। ମ୍ୟାଗି ମସଲା ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଦେଲେ ନା ତା'ର ସ୍ମେଲ୍ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବି ଦ୍ୱିଗୁଣା ହେଇଯାଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲିକିରି ମୁଁ କିଛି ମାନେ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ବି ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ସେଥିରେ ମାପରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା।
तो गोटे ग्लास देदेली गोटे ग्लास देखु चाउल माने फुलिब ना आ पनीपरिया भी टिके जाई सब जा फुलिब तो से हिसाब रे आ गोटे ग्लास भी देदेली 2 ग्लास देली। ए देखो पनीपरिया सब माने घोड़ी होला पर्यंत पांडाऊ देदेली। एबे कौन करिया सबू तक जी सैड्रे अच्छे सब जाक मझिकी नहीं आसवा पानी रे पूरा डुबिला पर्यंत से घाटी नेबा तापरे से प्रेशर प्लेट को बंद करने देखो फुटनी एबे अब मत लगिला जे माने सुखिला रहिबो पिला माने खाइबे जेहेतु से बोलिकी कि पानी देदेली आ प्रेशर को बंद करनी थी। ए देखु केते बढ़िया भाव में तार माने जो मटर आउ सबू जाई चाउल केते बढ़िया भाव में पूरा माने मिक्स हो जाए आ केमती बाहर भी देखु पूरा माने एपट सेपटे पूरा खिला खिला होकर अच्छी जाऊ जाऊ भी है नहीं आउ केते बढ़िया भाव में तार स्मेल भी आसी माने बिरयानी मसलार। तो आपण मैंने थरे एमती बनईकि घरे ट्राए करंतु आमर खिचड़ी एपटे प्राय लोक मैंने एमती बनाती आमर केबे केमती इच्छा हो गले माँ पिला बनईकि खाईदे। तो जदि वीडियो भल लगी ताले निहाती भाव गोटे गोटे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। रोचे नमस्कार जय जगन्नाथ।